Nyame Emma Christ asumje enkamunyina ene yede enhyane adomsem na Abraham baby a obi a walk with me Lord ene men nante evrade edwumadi so the Catholic Archdiocese of Kumasi yede bro kwasi ada bia senyakopon enam dwumadi so on fanensa nka akoma bia on fanensa nka yade ebia konua bia na empapai abra yetie ne nsem na yede ebobra na ne nsem ye na sekane ene kwa so han ne saint no ye kotano so St. Peter's Catholic Church ho and Reverend Father Peter Sapon on air chancellor for the Archdiocese of Kumasi on air parish so nyame nam no so den sem de bi ebreye mi se wayi wasum wa pa kunya pe bi atena so say Awurade nam so enkasa enkyerɛw walk with me Lord ene men nante Awurade eso na yewia enkomode pi honoma yede ebrewo dwumadi eso me the Reverend Father Emmanuel Kwabena Ifa Eje yana ehomra ne nkotie Nyankopɔn asem anoche Kwasia de etwa mu ya na kwasia de etosumienu wa asore na afia yi ne afidi dem bia mu yete se John ne nefiafo mienu bi gina ho ana omuhunu John hunu se Jesus etwa mu ehwa na Jesus John ka kire nefiafo no se monhwe nyame adwamanu nie de oyi wiase mobone no nie efiafo mienu te se John ka se wei ye nyame adwamanu omugya John wachi ana omkodi Jesus echi eti Jesus dane ne ho a ohunu se enuanum mienu bi di n'echi no obusa omo se edie ba ade na mo hwehwe mo beka ya kwese de toso mieni adwene ho edie ba ade na wo hwehwe ni wiase edie ba ade ne nyame hwehwe afiri wo ho na omo se Awurade epesi ehunu de wote omu di Jesus kotnan na mpara omu hunu de wote ana omusua de eso omusua kwese de etoso miensen eyi de suafo bi ehunu Jesus Christ na afa de omuso omu ne betena eti omanya adwen sakra fronko ana omagye Jesus freso eti ne kwese de etoso miensen eyi na di se ene ye adwen sakra ene efre ho se ampara me nyame afre me menya adwen sakra mu adwen sakra ana magye ne freso ana ye ka se adwen sakra ene se me sise free akwamboni bi ho na mede me ho bo nyame ye ka adwen sakra se niema bi a me ya me nim se enye na me ti me ho afiri ho enye no nko ani adwen sakra adwen sakra ne se me kai se nyame ye odo na me sua ne do ni mu me ma me dwumadi nyina ase nyame Christ na wo ye nyame adwama no Christ na obusam se de na me hwehwe na me ka che se me same ho bibia na ma se ono nyame ene etwe na edikan no akenkan se me edikan no edi jo na ayemfato ho amayen ono a emfitiase no onsesa anadwene na etwe osesa anadwene na ogi nyame freso ensempanso ehunu se Jesus o ka se yenyina ensesa adwene na afi ofre enuanum bi se omumedi nachi nyame adehye so ye Kristo ni a wabo asuo na wo so wa adwen sakire mu na ababia ansomem se ampara wahunu nyame na emobzam na wagye ofre so na wo ye de opa na ni adwen sakire no na enwie peye empanyimfo bu baby a meta pepa se o se enhohoa wota bese ho wa wontenye wa wontenton obi ba betibia o se ngaw enhoho obeye bese de nie Kristofo mu bebre kwade ya na no ye se ye Kristofo ye nso aba ye nsesa ya dwene ye nyame frɛ ye nyeso obi so asesa na dwene no obo ne bra se Kristoni a ne ye ka ne ho asɛm o Kristoni ye nye ude nie ye mu bebre adane sa ahoho no ene Christ ka kire se ye nya adwen sakira mu adwen sakira
na yenye ensempa no eni yeba kenka asem wo edikan na Jona engoma etremiensa yimu ba akokopem num ana yeto aso edu akenka asem wo edikan no kire se de Nyankopɔn si ye mobrohunfo sifa na se de ehia se nipa nyina asesan ya dwene na ye se Nyankopɔn ye mobrohunfo na ye gye ye frɛ so ebe ye Nyankopɔn emma kwan soronko so si epesi ati sa asem ya si yi a ye de Jona ya mfato ho amaye ye nyina enim bebree se Onyankopɔn asem ba Jona ho se onko Ninive enkoka na nsem adwen satra ho nsem Jona te ya na osehwe me hene ha ana odan nani nyame friends wo mra na odan nani ekofa akodo se okota Tarsus eye baby in Israel when okota Tarsus na southern part of Spain ekwan wa papa se onyi nyame freso adentia Jona de no nim se Ninive fo wo mu na ye from se Assyrians no ma ye Israel fo boni bebre kwa sa boni bebre no ma ye Israel no na ye Jona yesa eya bebre se enkofo nya adwen satra Nyankopɔn de beche wo mo enkofo mu tirim odin se die adenti na yese nyame de ne bone wo bone che wo mo na Jona onim se nyame ye mobrohunfo enu nti ene wo nkokora na wakoka nsempa no ana enkofo ye nya adwen satra ana ofa se odwane akono ana nyame san frɛ na enim se bonsu enu mene na ekire ofre na okoye ese adwuma no yemu bebre kwa ya yese Jona empanyimfo ebu bebi se panie se usu ni mpama pamoto tokro efi se woto ate panie no ni mpama won se san ho ansa Jona hunu san san obetumi ya kanyamia no asem akyerɛ ofoforo no ehia se ono abenya adwen satra etu oka kyerɛ ye wo ha nyina se yeni kan hwenne ma wo ya brabo mu a enye nsesem firi mu na yesesa saa nneema no a ebetumi aka nsɛmpa kwan soronko so akyerɛ afoforo a omunim nyame dia kenka nsɛm peso osan aseɛ me ati aseɛ yense Jona akyerɛ yi wo hunu sɛ nyame yɛ mobrohunfo enti ɛyɛ sɛ ɔno so yihunu ne nkɔɔfo a yɛsɛ ɔnkɔ ka nsɛmpa no mmɔbɔ enti no ɔkɔɔyɛ ɔde nansɛm a ɛka nsɛmpa no kyerɛ Ninivefoɔ ɛma wɔn so ehunu yɛ ampare Ninivefoɔ so tii nyame ano asɛm no wɔn anka wɔn nsa nhyɛ wɔn dɛm refa mu wɔn nya adwen sakyera tena bɔtɔmu ne nson mu ɛma nyame bɔne a nanka ɔpɛ sɛ ɔde yɛ wɔn no ɔde kyɛɛ wɔn ehunu nyame mobrohu enti adwen sakyera edi kan yɛ sɛ nyinaa yɛn sɛ yɛsesa sɛs deɛ Nyankopɔn ositie Nyankopɔn bɔ ɛsɛ ne su ne nsuban so enti enipa bi a ɔha bi ehia saa adwen sakyera sɛ ɔbɛsɛ nyame enti na mi bi sɛ mo sɛ mi sɛ nyame ana nyame mobrohu me dan na di kyerɛ sɛ mi nua bi ho kyerɛ na sɛ bi amanfo ka sɛ ɔhu sɛ bibini ani agye no wɔ sɛ twetwetwetwetwe a na deɛ ntia na ne nua bi ho akyerɛ no nyame mpɛ saa nyame nte saa deɛ nyame pɛ ɛne sɛ nipa nyinaa no ebenya nkwagyeɛ yɛmu bebree wɔ hɔ obitumi na dwene gu sɛ saa nipa wɔ yɛ bɔne dodo saa nipa wɔ kumu nipa wayɛ we enti ohia nyame mobrohu ɛne nyame pɛ sɛ ɔka kyerɛ sɛ nipa nyinaa yɛ ne ma deɛ ɔhwehwɛ sɛ nipa benya adwen sakyera na waba ne mobrohu ne mu wei na nyame ɛfrɛ yɛn sɛ nipa bɛhunu Onyankopɔn adom na wanya adwen sakyera ehia sɛ deɛ Kristo ni yɛsisisan yɛ bra ne aka nsɛmpa no mpanyimfoɔ mu bebi sɛ basasini wɔ hɔ bɛdi ahabayere a na firi ɔdɔmfoɔ mene mmienu na nyame ayɛ ɔdɔmfoɔ ama basasini a wɔnim nyame ahabayere ne yɛ nyame asɛm ɛne adwen sakyera no so obi a wonya adwen sakyera nyame mu obɛhunu adwen sakyera yi a na gyina sɛdeɛ yɛ Kristofoɔ a yɛgye nyame adie no asesa yɛ bra na yɛbɔ yɛn bra Ninivefoɔ tee nyame ano asɛm ɔtuu anammɔn nwoma yɛnhwɛ yɛasɔre nyame ano asɛm adwen sakyera nsɛm a ɛba yɛasɛm bebree yɛtumi sesa anaa
na sɛ da bia mete nyame ano asɛm a mete sɛ deɛ mete a ɛdeɛ na mehia sɛ mɛsesa wɔ mabrabɔ mu mia na menim bia menim sɛ da bia mene nipa kasa a mewɔ adwenpɔ foforɔ wɔ m'adwene mu mehia adwensakyera bia mene me kuro te fie mene me yere te fie meni nokorɛ ma no mehia adwensakyera bia me nam fufuo mu da bia menam kyerɛ sɛ menim nyansa mehia adwensakyera bia mɛba asɔre sɛ mɛba ne mmerɛ a mepɛ mu mehia adwensakyera bia da bia me sɛ mɛbɔ nyame mpayɛ mɛbɔ nyame mpayɛ a gye sɛ adeɛ a biribi atɔ m'ani na sɛ mehia adeɛ nko a ɛsɛ nyame wɔ hia yɛ mmerɛ biara ɛnyɛ ntɔkwabrɛ ɛne ɛnyɛ nkraman ma sɛ da biara kristoni biara ɛtumi ɛnya adwensakyera srɛ nyame no ase saa adwensakyera yi ɛmsɛmpa no san da na di kwan soronko so Jesus na ɛkasa hɔ sɛ ɛberɛ a wɔkyee John firi hɔ no ɛkɔɔ fiase no ɛnyina ɛhu sɛ Bible ka saa na ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ John yɛkyee no na kyerɛ sɛ mmerɛ bi asi awie duro ana Jesus mmerɛ no ɛdaa n'adie enti ɔkyerɛɛ sɛ Jesus ɛbaa Galilee ana ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔka nsɛmpa ho Christ ɔka nyame ano asɛm akyerɛ nnipa nyinaa adeɛ ɛyɛ me dɛ ɛwɔ Mark chapter 1 verse 15 hɔ sɛ Jesus na afrɛ asɛm a wɔka no sɛ ɛyɛ nsɛmpa the good news the gospel nyame ano asɛm ɛyɛ nsɛmpa ɛyɛ asɛm a ɛyɛ nnipa yie ɛyɛ asɛm a ɛma nnipa nkwagyeɛ ɛyɛ asɛm a ɛde nnipa si yie ɛno na ɛsi ɛde yɛn ho to soɔ enti mesesam adwene a na mesesam adwene asɛ nsɛmpa no na mesesam adwene ayɛ nsɛmpa no ho adwuma na mesesam adwene ama nyame ano asɛm no ɛde hene wɔ makoma so ɛna Jesus ɛfrɛ kɛ sɛ obiara nsesa n'adwene na ɔsoro ahenni no abɛn yɛn nsesa yɛ adwene sɛdeɛ ɔka John nsɛmpa no ɛtire nwɔtwe yi mu du baako a ɔka kyerɛ ɔbaa odwamammɔfoɔ no sɛ sesa w'adwene na nkɔnkɔyɛ saa bɔne no biem adwensakyera na adeɛ bi a mɛyɛ a menim sɛ ɛnyɛ mesesa m'adwene mfiri ho mesesa m'adwene repent ɛgyina hɔ ɛma sɛ mensesa na mense Nyankopɔn sɛ deɛ ɔsi teɛ ɛwɔ ne dɔ mu yɛn nyinaa yɛmfi akoma nyinaa yɛkra nyinaa yɛadwene nyinaa nɔ Awurade Nyankopɔn ne yɛnɔ ɛyɔnko nipa mesesa m'adwene a kasɛ sɛ deɛ mewɔ nyinaa no mede dɔ Awurade me Nyankopɔn repent sesa m'adwene ɛgyina hɔ sɛ memmɔ mmɔden sɛ mɛwie pɛyɔ sɛdeɛ agya no yɛ pɛyɔ no Matthew chapter 5 verse 48 ɛti sɛ mesesa m'adwene a ɛnyɛ mete me ho afiri bɔne mu nko a na mmom mense nyame na mense su a ɔbɔɔ me baeɛ nsɛmpa no ɔsan ka sɛ monsesa m'adwene na monyɛ nsɛmpa no ani ɛdeɛ na ɛsɛ megyidie ɛsɛ megye Jesus Christ di adwensakyera ho hia papapapapa nyame ade hyɛ ɛno ɛna kyerɛ sɛdeɛ wo si tie sɛ kristoni sɛ meyɛ kristoni adwensakyera mka sɛ ɛnyɛ static ɛnyɛ sɛ nam asesa m'adwene lɛ noa no da biara yɛhia sɛ yɛsesa yɛ adwene no yɛsɛ nyame nneɛma bebree kwa wɔ hɔ a ɛhia sɛ yɛsesa wɔ ho da biara meka sɛ sɛ wobɛn Nyankopɔn kronkron yɛ a deɛ ma wohunu paa so wabɛn Nyankopɔn kronkron yɛ ɛne sɛ woyɛ dibɔnyɛni the more you go closer to God the more you realize that you are a sinner ɛno na boa ma hu sɛ nneɛma nketenkete bi a na nneɛma bi wobu ani gu soɔ no ɛhia sɛ wosesɛ firi mu na wosɛ sɛdeɛ Onyankopɔn ɛsitie sɛ mpara wonya adwensakyera na wobɛn nyame a ɛma wohunu dwumadie soronko a nyame afrɛ owiase sɛ bɛyɛ wo dwumadie ɛne sɛ woyɛ kanea woyɛ nkyene ama amansan sɛ wobɛn nyame a wosesa na wobɛn nyame a ɛma wohunu ɛfrɛ nyame afrɛ waba mu enti adwensakyera ɛne ɛfrɛ ɛna ɛkɔbɔ mu sɛ mpara mɛhu sɛ masesa m'adwene a ɛno ne sɛ medeɛ mewɔ nyinaa no mema nyame ɛne nipa nyinaa ɛhu no ho sɛdeɛ ɔsiteɛ nyame adehyeɛ sɛ yɛnya adwensakyera a na sɛ sɛ adwensakyera ba yɛ nkyɛn a ne yɛhu no yɛsu paa mpanyimfoɔ bu baabi sɛ mfenama fa a ɛna abɛhunu akokɔ ne tumpɔ sɛ ne yɛ nyame apie na wɔpɛ ne ma akɔ ahemmaa mu hɔ a yɛbɛhunu me tumpɔ sɛdeɛ ɛsiteɛ sɛ meyɛ kristoni a masesa sɛ nyame anaa sɛ meyɛ deɛ mea mepɛ ɛsɛ meyɛ enti ehia sɛ ɛnɛ asɛm yi a nyame de ma wɔ yi ɛbɛtɔ yɛ akoma so ne yɛtu ho anammɔn
ɛfa ɛtɔ so mmienu wɔ na kenkan asɛm no mu ɛne vocation ɛfrɛ yehu na kenkan asɛm edi kan ɛne deɛ ɛtɔ so mmienu no mu nyinaa akenkan asɛm edi kan yɛsɛ nyame ano asɛm ɛba adwo na ɔsɛ kɔ na kɔka nyame ano asɛm. Vocation means a call. Ɛyɛ frɛ a nyame frɛ nipa bɛm. Nyame ɔfrɛ ne ma ɛba konkro yɛ mu. Ɔfrɛ ne ma de dwumadie bi hyɛ ne nsa. Eti Jona na ɔne nyame atena nti nyame frɛ no sɛ ɔmmra na ɔnkɔka ne nsɛmpa. Nyame ade hyɛ mo yɛnkae da biara sɛ okristoni frɛ a edi kan biara ɛne sɛ ɔbɛtena nyame n'aseɛ. Sɛ wopɛ sɛ wohunu wo frɛ paa gye sɛ wonya mmerɛ tena nyame n'ase. Na nyame amoa ahoɔden a wobɛtumi de ayɛ saa adwuma no. Eti Nyankopɔn frɛ Jona sɛ ɔnkɔka ne nsɛmpa no. Nsɛmpa no yɛtee sɛ Jesus so ɛfrɛ asuafoɔ bi sɛ ɔmo nkɔyɛ enipa yifoɔ. Saa ne nyame afrɛ nipa a wɔda mu ha nyinaa ne mu a motie mu nyinaa. Nyame wabɔ wo din afrɛ wo. Woyɛ nyame dea. Sɛ nyame abɔ wo din afrɛ wo sɛ paara kɔka ne nsɛmpa a na sɛ fo abrabɔ ka wɔ no Nyankopɔn asɛm a na hia sɛ yɛtu saa nsɛm no ho anamɔ yie. Deɛ de ɛmi ehunu yɛfrɛ kɛseɛ ɛne ehwa a kristoni biara etuo. O kristoni biara wabrabɔ ɛsɛ etu hwa ɛbanyefo bu bebe sɛ ehwa enti na ma prɛkɛsɛ edi adankyekye wɔ ahemfo nkwan mu na nka yedua bi na baakwa. Da prɛkɛsɛ ɛda nkwan mu ɛne sɛ betu hwa. Frɛ nyame afrɛ wo sɛ bɛyɛ kristoni ɛne sɛ wabrabɔ etu hwa na afrɛ obi sɛ ɔmrɛ Nyankopɔn ahemman no mu. Nyame nim sɛ obi a ɔwɔ ha biara bɛtumi ayɛ saa adwuma no. Obi a ɔwɔ ha biara nyame nim wo ahoɔden sɛdeɛ ɔfrɛ Jona na mmerɛ wɔyɛ ne ho nafa deɛ ɛso nyame ɛka sɛ wɔmfa ne ho nto ɔno Nyankopɔn so na obɛtumi ayɛ. Fa wo ho to nyame so na wo frɛ ɛne wo boadwen nsakyera no ebewie pɛyɛ ɛwɔ nyame mu. Nyame ade hyɛ mo yɛnti aseɛ sɛ enipa a ennim nyame behunu nyame a na gyina sɛdeɛ yɛ kristofo esi bɔ ɛbrɛ afa sɛ Aisha na sabɛyɛ fa na gyina sɛdeɛ Yakubu esi bɔ ni dondo. Yɛ kristofo momma saa nyame asɛm yi entimi ma ɛnsesan abrabɔ sɛdeɛ yɛ nipa a wɔn nim nyame no ebetumi ehunu sɛdeɛ Onyankopɔn esitie. Ɛdɛdɛ yi a onyame afrɛ wo onyame afrɛ meɛ sɛ yɛnya adwen nsakyera mepɛ sɛ obiara yi na brabɔ si wɔ saa ahwehwɛ na wɔde hyɛ ase ɔno abusua mu nneɛma a ohia sɛ ɔbɛsesa afiri mu. Wo ne wo kunu ntam asɛm te sɛn wohia adwen nsakyera wɔ hɔ anaa wo kunu oyere yɛ adeɛ ma wa wotumi bio ano ka kyerɛ nsɛ meda wase wo kunu kyɛ wɔ adeɛ wotumi ka sɛ ɔda n'ase. Wo no ɔnam fofoɔ ntam yi wabrabɔ si wɔ saa ahwehwɛ hwɛ firi wo fie nneɛma ehia sɛ ɔsesa firi mu nneɛma ɛda adi sɛ mpara nyame afrɛ wo na tu ho anamɔ ɛmmɛ nyame ano asɛm yi ɛnkɔ kwa tu ho anamɔ ne nante ho na wobɛyɛ nhyira. Ka ehunu sɛ ɛbrɛ a wobɔ biara no ɛno ho nhyira na wobɛnya. Ɛbrɛ a wobɔ biara ho ɛno ho akatua na wobɛnya. Amena a wobɔ akɔda mu no sɛ wobɔ ɛma mu bɔ mpumpum twerɛ da a woda a emiamia w'akyi. Sɛ wo kristoni wobɔ brɛ a emu tene na kyerɛ adwen nsakyera sɛ wɔsɛ nyame ɛkyerɛ sɛ wɔagye nyame frɛ so a wonya ho nhyira bebree. Sɛ ankɔyɛ saa deɛ a ne yɛama Nyankopɔn ɛnsa awɔ fam. Deɛ di wi akenka so ɛtɔ so mmienu Paul ka kyerɛ yɛ sɛ mmerɛ na bɛn eti yɛn mo ebrɛ nyinaa nsɛ nyame ɛno na sɛ yɛyɛ a yɛbɛnya nkwa ama yɛn kra. Nyame enim sɛ obetumi ayɛ ɛne nti na wafrɛ wo. Nyame enim sɛ obetumi ayɛ ɛne nti na wama ho ahoɔden no. Nyame enim sɛ obetumi ayɛ ɛne nti na ɔde ho nhyira ɛfata nyinaa ma wo. Mmerɛ no a yɛsesa no ɛnenɛ mmerɛ no a yɛgye nyame frɛ no ɛnenɛ yɛbɔɔ Peter James ne John din ɔmu gyaade ɔmu hɔ nyinaa hunu sɛ nyame hɔ na ade pa wɔ na ɔmu de ɔmu kɔdɔm Christ. Ɛnnɛ sɛ ɔte ne ni a empirim wakoma. Onyame wɔ nhyira yɛn na ɔma na asɛm ɔde ama yɛn nɛ sɛ yɛnya adwen nsakyera no ɛntɔ yakoma so. Onyame wɔ nhyira yɛn na obi biara ɔwɔ bia nkae sɛ onyame abɔ ne din afrɛ no ɛde dwumadie bi ahyɛ ne nsa sɛ wafrɛ sɛ ware ni o
wafrɛ sɛ sɔfo wafrɛ sɛ kyerɛkyerɛni o wafrɛ sɛ dwumani bi a woyɛ ma wabrabɔ ne nhyerɛn na enipa hunu onyankopɔn ne mmɔborɔhu enipa hunu onyankopɔn ne dɔ onyankopɔn asomdwe nyame asomdwe no ɛne mu nyinaa ɛntena daa